Salam ou marhaba bikoum sur notre nouvelle chaîne YouTube de DZ là-bas. Oui, vous voyez juste un DZ, mais un autre. Donc, je vais me présenter d'abord. Je suis un jeune étudiant algérien ici à Montréal. Depuis presque 3 ans que j'ai eu mon permis d'études. Bon, dans cette première vidéo, راح نهضر لكم على خيرت le Canada comme pays pour venir étudier et installer. وعلاه ماشي un autre. Bon, la première des choses, c'est que le pays a un permis d'études à long terme. ماشي comme les autres pays, avec une carte séjour c'est un an, وبعد لازمك تريوسي les examens تاعك pour renouveler et tout. Patati patata, ما كانش هاد الحوايج. عندك un programme de 4 ans, de 3 ans, tu vas avoir ton permis d'études pour 4 ans, pour 3 ans, qui va couvrir toute la durée هذيك تاع les études. En plus de ça, même le visa يعطيها لك كيما permis d'études فيها 4 ans ou 5 ans, ce qui est cool. Bon, la deuxième des choses, selon moi, selon ma vision, je pense qu'un étudiant qui جاي هنايا يقرا في مونريال ماهوش راح يتعب بزاف يسوفري كيما يروح لان اوتر بيي اون اوروب ولا باسكو هنايا كاين الخدمه خدمه بور لي étudiants لي بتي جوب تاع 20 اور ولا بلوس في بليزيور دومين كاين في لي سونتر دابل في لي زوبيتو كاين ميم où tu peux travailler indépendant autonome en tant qu'étudiant. Oui, ça existe. Ce que je trouve vraiment bien. Bon, la troisième des choses, qui est un argument très fort pour venir étudier ici. Moi personnellement, j'aime bizarre. C'est que le Canada fait partie des rares pays, les attaques sur les papiers, la résidence, le passeport canadien, oui. Juste parce que tu as étudié ou tu as travaillé ici. Et le quatrième argument selon moi, c'est que هنايا في كندا كي تجي تقرا هنا في كيباك par exemple, تروح تقرا وتسكن في une grande ville كيما مونريال. ولا كان رحت لأونتاريو تقدر مام تروح لتورونتو. وي يا با دو بروبليم، ماشي كوم دي زوتر بيي وين تروح مي ما تقدرش تروح للكابيتال. ماشي ما تقدرش، مي تقدر تروح للكابيتال مي ça va difficile. Il y a toujours beaucoup de monde, beaucoup de gens. Donc tu vas opter pour les petites villes et tout. Mais ici non, c'est complètement différent. Arrivé à la fin de notre vidéo, j'espère qu'on a dartikum على كامل les points positifs, على كامل les arguments اللي خلاوني خيرت Montréal Canada et pas une autre ville dans un autre pays. Et je vous conseille fortement de ديروا كيما درت انايا، تحطوا les choix تاعكم قدامكم pour pouvoir faire la décision facilement et surtout ne pas regretter à la fin, parce que هذه la ville ما راكش seulement راح تقرا فيها mais راح تعيش. Ça va des années quand même تشوفوا واش فيها كوم ايفينمون، الكليما تاعها كيفاه، كاين بليزيور شوز اللي تقدروا تشوفوها. نشكركم بزاف بزاف اللي كملتوا لا فيديو جوسكا لا فان. جيسبر ولا نطلب منكم خير، نطلب منكم ديروا لنا كامل ابوني لتحت باه لا تيم تاعنا تكبر شويه، نزيدو نديرو دوطخ فيديو peut-être pour des thèmes plus intéressants. Salam.